एठी कड़ाई गोटे नेबे कड़ाई गरम हैला परे एथिरे आपण सोरिष तेल यूज करिवे। तो मटन टा एक्चुअली सोरिष तेल यूज कले ता टेस्ट बहुत बढ़िया लगे। तो फर्स्ट सोरिष तेल यूज करिवे। मु एठी आपण बस बस केते देखिए आपण नेबे मु एठी 1 केजी मटन आनिछि 1 केजी पई एति तेल नउछि पाखापाखि एटा आपणकर 4 5 6 टेबल स्पून पाखापाखि हम। तो एथिरे टिके आपण हाफ टेबल स्पून टिके चीनी देबे फॉर कलर। तो बस कलर पाई एठी चीनी पड़िबो खाली टिके माने हाफ टेबल स्पून रो भी बहुत कम चीनी चीनी तार कलर को आसिया पई आछे कलर रे आपण माने देखि परथबे टिके केमती चीनी मेल्ट होउछि एवं जते बेले आपनकर चीनी माने आउट हल्का पिंक कलर टिके आसला परे आपण सेथिरे तेजपत्र पकेइबे। मुझे तेजपत्र दौची एथिरे तेजपत्र देला परे आपण एथिरे पियाज वर्तमान पकेइबे। एठी पियाज चॉप हे की चॉपिंग अच्छे चॉप पियाज अछि एथिरे आपण तो एठी जते बेसी पियाज पकेबे बहुत टेस्ट आसीबो। हाँ बट आपण 1 केजी मटन पई आपण अराउंड 5 to 6 बड़ पियाज नेबे आ ताको एमती लंबा लंबा चॉप कर देबे। तो एबे एथिरे आपण 1 टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून लूण दियंतु बिकॉज मु ऑलरेडी मटन रे लूण आ हळदी मैरिनेट करि सारछि। तो सेता मु एथिरे हाफ टेबल स्पून तो मैरिनेट कला बळे कोन पड़ी थाए मटन रे मैरिनेट कला टाइम रे आपण खाली लूण आउ हळदी देबे आउ किछि दरकार नाही अल्प टिके हळदी आपण देखिकी माने 1 हाफ टेबल स्पून बिकॉज स्मेल पाई आपण हळदी मिक्स करिवे आ लूण टिके मिक्स करले भलो कना मटन रो जो टिके स्मेल थाए सेटा ताकू मैरिनेट करले से आसेनी। आउ वर्तमान मु फुल फ्लेम रे देइथिली एक्चुअली गैस की ताकू टिके आमे कम कर दबा मीडियम फ्लेम रे रखिबे गैस एवं प्याज को हल्का ब्राउन कलर होआ पई देबे। एबे आमे ताकू टिके मिक्स कर दबा। मटन मैरिनेट कला टाइम रे आपण जमती आमे चिकन मैरिनेट कला टाइम रे सेथिरे आमे लूण हळदी एवं ऑयल भी टिके पके थाउ टिके सोरिष तेल बट मटन जेहेतु टिके तार फैट थाए टिके चर्बी थाए अधिक तो दरकार नहीं सेथिरे आ आपण को तेल पकेबा। तो खाली लूण आ हळदी आपण मैरिनेट कले भलो देखिबा आपण देखि पारथे वर्तमान कि एठी मु 6टा लाल मिर्च को पानी रे ताकू बतरेछि आ एठी अदा टिके चॉप करी रखिछि आ एठी 2टा बड़ रसुण नहींछि ताकू छड़ेछि। तो वर्तमान ये सब बाहर करू आम अदरक लसुन पेस्ट एक्चुअली मिसई पारू बट सेटा एते माने टेस्ट आसबनी जेहेतु आम गोटे प्योर देसी स्टाइल रे बनाऊँ जमती मो जेजमा बनाती तो सेमती बनैबू। तो से आपको एवं छड़ेबू सब रसुण को बाहर करूँ तार पिल सब बाहर करूँ एवं आपको पेस्ट करूँ। देखो केते बढ़िया कलर आसीगलानी पियाजर एबे सबू जहाँ जहाँ रखाई से गुड़ा गोटे गोटे पेस्ट हवा चलছে। बेटर आपन जदि शिଳରେ करिपारिबे पेस्ट आउरी भलो बिकॉज एक्चुअली मु रसुण अदा को एका सांगरे करूनी बिकॉज सेटा कले भल लागबनी बिकॉज आमे बनाऊ जोटा मयूरभंजिया स्टाइल रे मटन तो आमे तो अदा अलगारे पेस्ट हम रसुण अलगारे पेस्ट फिर सुखिला लंका जो भिजा है सेटा अलगारे पेस्ट सब अलग अलग हाँ पेस्ट हम कहवाई भूली गली कि सुखिला लंका आप पानी रे भिजेबे ता देहर सब मंजी बाहर करदेबे मंजी रखिबेनी।
तो फिर राग ही लगे ना। ନାଇଁ ରାଗ ଲାଗିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଞ୍ଜି ଠାରୁ ଏଥିରେ ବି ରାଗ ରହେ ଭଲ ରାଗ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଅଦା ରସୁଣ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଆମେ କେମିତି ରେଡ୍ ଚିଲି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯେତେ ଆପଣ ପିଆଜକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ମଟନର ସେତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ 15 ମିନିଟ୍ସ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପୁରା ସିମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ମୁଁ ଅଦା ଦେଉଛି ଏଥିରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଦା ଦେବେ ଆପଣ ବିକଜ୍ ଅଦା ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଦା ଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। जे जाए ता ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯାଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଷ୍ଟିର୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କେମିତି କଲର୍ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାର ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବି ପଳେଇଲାଣି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଦେବୁ। ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଦେଲେ ଟିକେ ମସଲାଟା ଆମର ତଳେ ଲାଗିବ ବିକଜ୍ ରସୁଣଟା ଲାଗିଯାଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଢ଼େଇରେ। ତ ତଥାପି ଆପଣ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଏମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରସୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ଦୁଇଟାକ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମାନେ ର ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇଲାଣି ସେଥିର ଦୁଇଟାକ ପେଷ୍ଟରେ। ଏବେ ଆମେ ମିର୍ଚି ପେଷ୍ଟଟା ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି। ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରସୁଣର ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯାଇନି ଆପଣ ଏମିତି ଚଲେଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଦେବା। ଏମିତି ସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଲର୍ ଆସିଲା। ତ ଏବେ ମସଲାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କଷା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଏଠୁ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ମସଲା ଭଲସେ କଷିବେ ସେ ମଟନର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ପେଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଚାରିଟା। ଆପଣ ଏଥିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚପିଂ ପିଆଜ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚପିଂ ପିଆଜ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆପଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବନାଉଛୁ ତ ଏଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ବଟା ବି ଆଉ ଦେଇନଥିଲୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଚପିଂ ପିଆଜ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଦାକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଅଦାର ର ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ରସୁଣ ଦେଇଥିଲୁ। ରସୁଣର ର ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାହିଁରେ ରେଡ଼୍ ମିର୍ଚ୍ଚର ବଟା ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ସବୁ ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇବୁ ହଳଦୀ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଲି ହଳଦୀ ଏବଂ ଜିରା ତ ଆମେ ଦେବୁନି ଏଥିରେ। ଆଉ ରହିଲା ଖାଲି ଟିକେ ମଟନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଦେବୁ ଆମେ। ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବନି କୋରିଏଣ୍ଡର ପାଉଡ଼ର वगैरह କିଛି ବି ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ଓନ୍ଲି ଟିକେ ମଟନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ମଟନ୍ ମସଲା ଆଗରୁ ବି ନଥିଲା। ଆଗରୁ ଜେଜେମା ବି ମଟନ୍ ମସଲା ବି ଦେଉନଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ନଦେଲେ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଖାଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ମଟନ୍ ମସଲା ର ସବୁ ନେଇକିନା ସେ ପାଉଡ଼ର ନଥିଲା କରାହେଉଥିଲା ବି ନା। କିଛି ମଟନ୍ ମସଲା ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ
आमे हला परे खाली गरम मसला दौलू कह गले कि सेटा पुणी ओनली दालचीनी टिके इलायची एंड ये दुटा ही पेस्ट रोला आउ सेमती किसी नाला तो देखिपे यहाँ केमती बर्तमान मटन मसला मुझे खाली हल्का टिके देली जेहेतु मटन रे भल फ्लेवर आसापी आपण चाहिए देपारे न चाहिए भी देवेनि से किसी असुविधा ना यहाँ टिके आम ए मटन दबू एंड मटन किसी समय टिके भलसे है आलू देबू केते बढ़िया कलर भी आसिलाने मसला पेस्ट एबे पड़िबो मटन एथिरे एथिरे आपण पानी देबेनी दो आपण आउ गोटे काम करें मुझे कह बोली आप चीनी यूज करने चाहूना देन जिते आप फर्स्ट पियाज देवे से आप टमाटो देदेवे देखो बर्तमान आमर मसला पूरा भलसे कषी हो गला आउ माने बहुत भल से मु कषी मसलाटा को एबे आम या बट सेटारे आम नेक्स्ट गोटे ट्राए करवा सेमिति स्टाइल रे आज पूरा कंप्लीट देसी जेजमा स्टाइल रो मयूरभंज आम घर एवं मयूरभंज मो जेजमा जमी बनाती से स्टाइल रे मुझे ट्राए करने दो एक्चुअली जेजमा बनला टाइम रे किसी जिन सब शिଳରେ बटा हुए बट एठी जेहेतु नाही आमे एंड सेटा गैस रे थोड़ी हुए हाँ सेटा पूरा कंप्लीट माने काठ चुली रे हुए काठ जड़ा होकर चुली रे हुए एंड तार तो बहुत डिफरेंट स्टेट मुझे नेक्स्ट घर को गले सेटा डेफिनेटली बनैबी नहले मो जेजमा को कही बनापी दो जेजमा ए बहुत एज रो से बन पारे न पारे आई डोंट नो बट डेफिनेटली मुझे कहि चेष्टा करी से स्टाइल करने मैरिनेट मटन ऑलरेडी मु मैरिनेट करी या मिक्स करुच्ची तो ऑलरेडी ये आपको मिक्स करेगा ए आज मु मटन आने टिके लेट रे गली से कंप्लीट माने आज प्योर मटनटा अच्छी से जमा चर्बी भी नहीं कि आउ कि लाइक लिवर भी मिललानी आज तो से सब जिन देले मटन रे भल लगे ढंके देली आपको ऑलमोस्ट मु मीडियम फ्लेम रे देबे रखी गोटे 5 to 10 मिनिट्स मीडियम फ्लेम रे रखिला परे से आमे आलू मिसेबा बर्तमान देखिपे मुझे थे यहाँ काढ़ी ढाकी जो बर्तमान काढ़ी एमती करदे तले काड़े लगी जाइए घाटी देले ठीक अच्छे देखिपे बर्तमान यार कलर केमती देखा पुणी आथरे ताको कवर कितने टाइम पे एटा 5 मिनिट्स देखिपे केमती मटन बर्तमान दिशुची आम ढाकी बाहर कर देखे आम सब मन रखिए मटन सब बड़ आलू काटे बड़ आलू मु काटी सब मटन रे बड़ आलू देवे आलू अधिक मैडम को आलू पसंद मटन आलू अधिक दबा क्योंकि ना मटन पसंद नहीं तो वो आलू जोड़ो खाए बट ये बहुत बढ़िया बनाती तुम खाइए ये आपने ढाकी देबो और 10 मिनिट्स आपण 10 मिनिट्स पर आपण आउथरे आपण जेमिति चाहिए आपको बनई पारे आपण जदी खाली चाहिए आपको कषा करी पूरा कढ़ाई रे करिया में देन पूरा कढ़ाई रे करेंगे पूरा अपन टिल आपन जिते टाइम देखिए मटन सीझिनी भलसे से पर्यंत मटन आलू सीझी नथे आपन ताको सीझेबे करेंगे बट मु आकु जेहेतु इथे न करिके प्रेशर रे देबी कुकर रे देबी तो से यापर आम 10 मिनिट्स रखिला परे आउ थरे आकु टिके पाल्टे देबू पाल्टेला परे पुणी आउ थरे आउ 10 मिनिट्स भितर आम ताकू कुकर रे चढ़ाइबू बाहर करके आउ थरे ताकू एमती टिके मिक्स कर देबे ताकू भलसे
ଏବେ ପାଣି ଦିଆ ହବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଢାଙ୍କିକି ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରେସରରେ ବସେଇବୁ। ଏବେ ମୁଁ ବାହାର କଲି ତ ଖାବ ଏବେ କଭର ହେଇକି। ଏ 5 ମିନିଟ୍ସ ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ବିକଜ୍ କାହିଁକିନା ସବୁ ମସଲା ସବୁ ମିଶିଲାଣି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ 5 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ୟାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦିଆହବ। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେବୁ ଆଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ଓକେ, ଗରମ ପାଣି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନୁହଁ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ୱାଟର ନୁହଁ। ନାଇଁ, ଗରମ ପାଣି ଦେବାଟା ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏଇଟା, ତ କୁକରରେ ଦେବା ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଜମା ବି ମୋର ମସଲା ଲାଗିନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ସବୁ ମଟନକୁ କୁକରରେ दिल दीवाना है, दिल दीवाना है। କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ମଟନଟା? ଦେଖିକିରି ଟେଷ୍ଟ ତ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ମୋଠୁ କମ୍। ହଁ ଅବଭିୟସଲି। ଗରମ କରୁଛି ବିକଜ ମସଲା ବହୁତ ଅଛି। ବେଟର ମୁଁ ଏଥିରେ ହିଁ ପାଣି ଗରମ କରିକି ଏଥିରେ ଆମେ କରିଦେବୁ। ସେତିକି ପାଣି ଦେବୁ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରିଛି। ଏଇଟା ବି ଗରମ ପାଣି ତ ଦେଇଦେବେ ସେଥିରେ ଏତିକି। ହଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପସନ୍ଦ। ଆମକୁ ତ ଟିକେ ଝୋଳ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ବି ମୁଁ ଦେଇଛି ନା ବହୁତ, ତ ଟିକେ ଝୋଳ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇଟା କଭର କରିଦେବେ। କେମିତି ଦିଶୁଛି ଭାଇ? ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି? ହୋପ୍ କି ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ମଟନ, ଏବଂ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଫର୍ ମୋର୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ। ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ରେସିପି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ।